सुस्वागत पिला माने आज हम चतुर्थ श्रेणी इंग्लिश रीडर लेसन 14 आम पढ़ा। देखिए पिला माने बही खोलिबा पेज अच्छे हमर 28 पेज लेसन 14 सिंपल प्रेजेंट विषय में पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट उपरे देखा जाए आम विषय प्रथम पढ़ी रीडिंग करवा तापर माने बुझिबा तापर एक्सरसाइज करवा। देख फर्स्ट डिड यू ईट यस्टरडे? यस आई डिड। Did you buy new clothes yesterday? No, I did not. Will you come to school tomorrow? Yes, I will. Do you come to school every day? Yes, I do. When do you come to school every day? I come to school before 10:30 every day. Do all the boys and girls come to school before your prayer? Yes, they do. Do all the pupils come to school on Sundays? No, they do not. When do you play every day? We play at 4 o'clock every day. Does your English teacher teach you every day? Yes, he does. Does your English teacher teach you mathematics? No, he does not. Who teaches you English? Sri Roy teaches us science. देखिए बोला साइंस अच्छी। Who teaches you science? Mr. Roy teaches us science. When do you get up every day? I get up at 5 o'clock in the morning every day. When does your mother get up? She gets up early in the morning before others in our family. Does your sister brush her teeth? Yes, she brushes her teeth. How do you go home? How do you go home? I go home walking. When do you have your breakfast? I have my breakfast at 7 o'clock in the morning. Do you do your lessons every day? Yes, I do my lessons every day. पिला माने ताको पढ़िबा भल से आम दी थर 3 थर ले पढ़िबा पढ़ी जी कष्ट शब्द अच्छी ताको लिखिबा लिखि सारा पर आम तार मीनिंग सब बुझिबा हैला। पिला ना आम देखिए वर्तमान मीनिंग देखिबा। डिड यू ईट यस्टरडे? तुमे काली यस्टरडे गतकाली खाइल कि? डिड लगी प्रश्न पचरा है। येस आई डिड। हाँ आई डिड माने मुझे खाइलटा को हाँ कली खाइली से उत्तर लिख देछि येस आई डिड। आम एमती कर क्वेश्चन आंसर ये आम कर। डिड यू बाय न्यू क्लथेस यस्टरडे? तुम्हें गतकाली नुआ क्लथेस लुगापटा किसी किनल कि? नो आई डिड नॉट। ना मु किनिली नहीं हैला। येस आई डिड माने हम कली माने येस आई डिड। नो इज नो आई डिड नॉट। डिड नॉट टाक मध्ये हम एमती कमा देके लिखि परबा येस नो आई डिड नॉट हैला। एटा हैला अतीत काल रे हैला पास्ट टेंस रो सिंपल पास्ट गला। ए हैला सेमती देखि फ्यूचर देखिबा। विल यू कम टू स्कूल टुमोरो? तुमे आसंता काली टुमोरो हम जानछंती आसंता काली तुमे आसंता काली स्कूल आसीबो कि पचरा होउची येस आई विल। से उत्तर कोन दोची हां मु आसीबी। येस आई विल कम न लिखि येस आई विल शॉर्ट आंसर मध्यमती हम लिखंती येस आई विल त माने हां मु आसीबी। डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? तुमे प्रत्येक दिन स्कूल आसीबो? तुमे प्रत्येक दिन स्कूल आस कि? प्रेजेंट पचरा है। येस आई डू। हाँ मु आसे। हाँ मु करे सेटा ये कौन अच्छी आसवा अर्थ को बुझाऊँ हाँ मु आसे से कहला है। देखता देखी
When do you come to school every day? When ହେଲା କ'ଣ କେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିବେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଟୁମରୋ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଏଷ୍ଟରଡେ ଗତକାଲି ହେଲା। ଆଇ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଆସେ ସ୍କୁଲକୁ ବିଫୋର 10:30 ଏଭ୍ରିଡେ। 10:30 ତାମାନେ କ'ଣ 10:30 ଆମେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। 10:30 କ'ଣ 10:30 ବା 10:30 ବିଫୋର ହେଲା ପୂର୍ବରୁ 10:30 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଡୁ ଅଲ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ବିଫୋର ୟୋର ପ୍ରେୟାର? ଅଲ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅର୍ ଗର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରେୟାର ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରେୟାର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି କି? ୟେସ୍ ଦେ ଡୁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗର୍ଲସ ବହୁତ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେ ବହୁ ବଚନ, ୟେସ୍ ଦେ ଡୁ ହଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ଡୁ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ସ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେଜ୍? ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସଣ୍ଡେ ହେଲା କ'ଣ ରବିବାରରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି କି? ନୋ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ନା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ ଏଭ୍ରି ଡେ? ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେବେଳେ ଖେଳ? ୱି ପ୍ଲେ, ଏଠି ହ୍ୱେନ୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ୱି, ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଆନ୍ସର କରାହେଲା। ୱି ପ୍ଲେ ଆଟ୍ 4 o'clock ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଖେଳୁ। ଡଜ୍ ୟୁର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଟିଚ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଡେ? ତମର ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି? ୟେସ୍ ହି ଡଜ୍ ହଁ ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି ହେଲା। ଡଜ୍ ୟୁର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଟିଚ୍ ୟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ? ତମର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି କି? ତମେ ପଢ଼ାନ୍ତି କି ଇଂଲିଶ ଟିଚର ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି କି? ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ହିଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଇବେ। ନୋ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ନା ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଆଜି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।